जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आज वीडियो रे आपण माने देखिबे 28/7/2025 सोमवार शिशुपाटिका 3 प्रथम श्रेणी मल्टीग्रेड लेसन प्लान सहित द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान। तो चलतु विलंब नक आरंभ करवा। देखंतु प्रथमे आपण माने एहीपरि भाव श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य एवं शिक्षण सामग्री एहीपरि भाव कलम टाणी नेबे। शिशुपाटिका 3 प्रथम श्रेणी को नहीं प्रथम पीरियड करवा गोल बैठक सर्कल समय सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास CG4 C4.1 एक परिवार और संप्रदायर व्यक्ति भावे निजको चिन्हिबा आरंभ करिवे। शिक्षण फलाफल व्यक्तिगत परिचयर सूचना जेपरिक विद्यालयर तथ्य प्रदान करिवे। शिक्षण कार्य पिला माने विद्यालयर नाम तथा शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री निज विद्यालयर परिवेश आधारित सरल प्रश्नर उत्तर देबे। द्वितीय पीरियड मध्य मुक्त खेल नेबा जहाँकि आमर प्रथम श्रेणीर जो आमर विद्या प्रवेशर शिक्षक सहायक पुस्तिकार 82 पृष्ठा रही जहाँकि सप्ताह 6 दिवस 5 कार्य मु दलपति सहित पूरा लिंक रहुची। यही दुईटी जाक कार्य शारीरिक विकास हेउची। तो आमे शिशुपाटिका 3 प्रथम श्रेणी पाई उभय कार्यटी को नेबा। आमर पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG1 C1.3 DG1 HW 3.3 विद्यालय श्रेणीगृह को स्वच्छ और संगठित रखिए। शिक्षण फलाफल कार्यकलाप स्वाधीनता निज मन पसंदर कार्य प्रदर्शन शिक्षण कार्य पिला दलगत भाव विभिन्न दायित्व जेपरिक दले पिला सफा दायित्व रे दले जोता सजाड़े एपरी विभिन्न स्कूल कार्यर दायित्व को बंटन करा एवं सेमानक मध्यरे दायित्व विषय आलोचना मध्य कराजिबो। एहा द्वारा पिला माने विभिन्न कार्य निजर दायित्व प्रदर्शन करिपारिबे। शिक्षण सामग्री रही कामर नाम लेखा चिट तार्थ चिट रखा जाइथिबो। दलपति गोटे चिट उठाइबे दलपति जो चिट्टी को उठाइथिबे सेठी जो कार्य लेखा जाइथिबो तांको दल सेही कार्य तुलाइबे। तापरे शिशुपाटिका 3 पाई तृतीय पीरियड रे भाषा और साक्षरता रही भाषागत विकास आमर पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG9 C9.1 सरल गीत कविता शुणिबे प्रशंसा करिवे। शिक्षण फलाफल रे कविता गाइबे आवृत्ति करिवे। शिक्षण कार्य 1 जन्ममामु देख गीतटी को अभिनय सह आवृत्ति करी पिलांकु करिबाकु कहिबी। गीत चार्ट अछि शिक्षण सामग्री। प्रथम श्रेणी पाई अछि चित्र देखी कुह जहाँकि पृष्ठा 148 149 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार रही। सही कार्यटी को करने संगे संगे आम कार्य फर्द 35 और 36 पुस्तिका को पिला मानकु दिया जाइछि सही कार्य को करवा। आमर पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG2 ECL 1 3.8 B रही। चित्र पठन करी अनुभूति को वर्णना करेंगे। शिक्षण फलाफल अच्छी चित्र पूर्व अनुभूति तथ्य व्यवहार करी पाठ्य संपर्क में अनुमान करेंगे। शिक्षण कार्य पिलांकु यू आकार रे ठिया कराई हाट बजार चित्र देखाई वाक्य कहवाकू कहिबी। चित्र पठन करी कहवा सह च अक्षर को गोल करेंगे जहाँकि कार्यफर्द 35 पृष्ठा 36 रे रही। ता सहित बिंदु जोड़े कार्यफर्द 36 पृष्ठा 37 रे रही। एथिपाई सब शिक्षण सामग्री रही हाट बजार चित्र सहित कार्यफर्द। चतुर्थ पीरियड रे शिशुपाटिका 3 प्रथम श्रेणी पाई रही संख्या परिवेश ज्ञान यह उभय श्रेणी को नहीं करवा आस समाधान करवा जहाँकि पृष्ठा 210 रे रही किंतु कार्यफर्द 37 38 केवल प्रथम श्रेणी पाई करवा। बौद्धिक विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG7 C7.1 DG3 IL 3.8 A विभिन्न वर्गर वस्तु सेमानक मध्य थिबा संपर्क निरीक्षण करेंगे। शिक्षण फलाफल रे वस्तु मध्य तुलना उपयुक्त कारण सह सरल समस्यार समाधान शिक्षण कार्य पिलांकु चित्र देखाई सरल प्रश्नर आलोचना माध्यम रे उत्तर देबाकू कहिबी। बिंदु जोड़ी च ओ ट अक्षर चिन्हिबे जहाँकि कार्यफर्द 37 पृष्ठा 38 रही। बिंदु जोड़ी चित्र करी रंग देबे कार्यफर्द 38 पृष्ठा 39 रे रही। एथिपाई शिक्षण सामग्री रही बोतल और काहालीर चित्र सहित कार्यफर्द। पंचम पीरियड उभय शिशुपाटिका 3 प्रथम श्रेणी पाई रही कला सौंदर्य सृजनात्मक कार्य। एठी आमे शिशुपाटिका पिलांक पाई कार्यफर्द 21 तांकर जो पुस्तक दि जाइछि ताहार कार्यटी को करवा। कला सौंदर्य सृजनशीलतार विकास आमर पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG12 C12.1 विभिन्न सामग्री सह खेली कलाकृति तैयारी करिवे। विभिन्न कला सामग्री व्यवहार समय कला कौशलर अन्वेषण अच्छी शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य शिशुपाटिका 3 को तरभुज कला टिकिली लगाइबाकू देबा जहाँकि पृष्ठा 32 सेमानकर कार्यफर्द रही। प्रथम श्रेणी पिला माने घर चित्र करी काठी साहाय्य सजाइबे। एथिपाई शिक्षण सामग्री रही कला टिकिली सहित काठी।
ଷষ্ଠ ତଥା ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଘର ବାହାର ଖେଳ ଏବଂ ବିଦାୟକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିକାଶର ଦିଗ ଅଛି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା CG3 C3.1 ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଧାରଣା ଏବଂ ଶରୀରର ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଖେଳିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଚି ଖେଳର ନିୟମ ବୁଝାଇ ଖେଳିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। WISL ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ଦିନ ତମାମ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 28/7/2025 ସୋମବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା, ଲୋଭର ଫଳ, ଗଳ୍ପ ଓ କବିତାମାଳା। ପୃଷ୍ଠା 4 ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା CG9C 9.3 9.5 DG2 OLD ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ କାହାଣୀକୁ ବୁଝି କହିବେ। ଗପକୁ ବୁଝି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋଭର ଫଳ ଗପକୁ ଅଭିନୟ ସହକାରେ କହିବି। ପିଲାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଫଳ ଯେକୌଣସି ଏକ ଫଳର ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ କହିବି। ରଙ୍ଗ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଲୋଭର ଫଳ, ଯାହାକି ଆମର ଗଳ୍ପ ଓ କବିତାମାଳା ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହିପରି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକରୁ ଏହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 6 ଦିବସ 5 ପାଠ 35 ଗଧିଆ ଓ ମାଛ, ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 35ରେ ରହିଛି। ଆମର ବିକାଶର ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 ଡିକୋଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ CG11C 11.2 ଧ୍ୱନି ସଚେତନତା ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବି ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖାଇବି। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ପାଠ 6 ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା। ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 ରିଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ CG10C 10.1 ଧ୍ୱନିର ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ ଓ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବେ, ଯାହାକି ଅଭ୍ୟାସ 7 ଏବଂ 8 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 46-47ରେ ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ ଖେଳ ପାଠ 5 ସାନ ବଡ଼ ଚିହ୍ନିବା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG3 CG8C 8.5 ଦଶାଙ୍ଗ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେସ୍ପତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ପରିମାଣ ଚିହ୍ନାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ନୂଆ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିବେ। କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ନେବା, ସଂଖ୍ୟା ଓ ତା'ର ଅଦଳ ବଦଳ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ନେବା। ଏହି କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖାଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଇବା, ପୁଣି ତା'ର ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପିଲାମାନେ ବଦଳା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖାଇବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ଟିକୁ କରିବା। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 10 ଟିକିଆ ଏବଂ ଗୋଟିକିଆ ଯେଉଁ କାଠିର ବିଡ଼ା ରହିଛି ତାହାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା ଶିଖାଇବି ଏବଂ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଭ୍ୟାସର 3 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 41 କରାଇବା। ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼, ଚିତ୍ର ଫର୍ଦ୍ଦ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 7 ଦିବସ 6ର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା, ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 50ରେ ରହିଛି। ବିକାଶର ଦିଗ ସେମ୍ ରହିଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେବା। ଏହା ରହିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ି ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛି ପରିବେଶ ପାଠ 6 ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା। ବିକାଶର ଦିଗ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା CG7C 7.3 ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘର ଲୋକ ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଆଲୋଚନାରେ ପିଲାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସର 13 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 48 କରାଇବା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଖେଳ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। CG3C 3.1 ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଧାରଣା ଏବଂ ଶରୀର ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଖେଳିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଚି ଖେଳର ନିୟମ ବୁଝାଇ ଖେଳିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।